नमस्कार सारहाव यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत जनावि मुझे प्रिय मिनती आज मुझे आसी आपण मानक खेल और खेलाड़ी उपरे आपण माने बहुत खेलाड़ी को जानी खेल मध्य जानी किंतु को खेलाड़ी कौन सब खेल खेली आज से उपरे जानिबा से को पुरस्कार मध्य पाई से गुड़ा को मु कहबी तो डेरी न करी चलतु वीडियो को स्टार्ट करबा जदि वीडियो रे नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करनी तो चलतु स्टार्ट करवा। एक नंबर अच्छी दिलीप तिर्की क्यों खेल खेलती ऑप्शन ए कबड्डी ऑप्शन बी क्रिकेट ऑप्शन सी हॉकी ऑप्शन डी फुटबॉल आमर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी हॉकी। 2 नंबर दिलीप तिर्की केते थर हॉकी खेली खेली सारी है ऑप्शन ए 400 रु अधिक ऑप्शन बी 600 रु अधिक ऑप्शन सी 300 रु अधिक ऑप्शन डी 500 रु अधिक आमर सठिक उत्तर कौन हम ना 400 रु अधिक ए है। 3 नंबर दिलीप तिर्की क्यों खेलर प्रेसिडेंट अछंती ऑप्शन ए वॉलीबॉल ऑप्शन बी फुटबॉल ऑप्शन सी कबड्डी ऑप्शन डी हॉकी यार उत्तर मु कहबिनी आपण मैंने मत कमेंट माध्यम जनातु यार सठिक उत्तर कौन हम क्वेश्चन नंबर देदेवे तापर उत्तर को लिखिकी आपण मैंने पठेबे। 4 नंबर अच्छे माउंटेनर क्या कहुए ऑप्शन ए विराट कोहली ऑप्शन बी सिद्धार्थ ऑप्शन सी दीपक महांती ऑप्शन डी दिलीप तिर्की माउंटेनर जी कि माने माने चढ़ी सारी माउंटेनर जहाँ को कहूँ आम तो पचार क्या कहबा ये ऑप्शन भितर आम क्या कहबा ऑप्शन बी हम आमर सठिक उत्तर सिद्धार्थ है। 5 नंबर दुती चांद क्यों खेल जनाशुना ऑप्शन ए हॉकी ऑप्शन बी दौड़ ऑप्शन सी कबड्डी ऑप्शन डी फुटबॉल आपण मैंने जानी यार सठिक उत्तर यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी दौड़ ताकू दुती चांद को आम दौड़राणी बोली भी जानिछु है। 6 नंबर पद्मिनी क्यों खेल जनाशुना पद्मिनी क्यों खेल जनाशुना ऑप्शन ए टेनिस ऑप्शन बी दौड़ सी चेस डी कैरम यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी चेस चेस खेल आम पद्मिनी को जानचु है। तापर 7 नंबर अच्छी पद्मिनी बिजू पट्टनायक स्पोर्ट्स अवार्ड केबे पाइथिले है ऑप्शन ए 2007 ऑप्शन बी 2006 ऑप्शन सी 2005 ऑप्शन डी 1998 तो आमर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन ए 2007 है। 8 नंबर कल्पना दास माउंट एवरेस्ट प्रथमे केबे चढ़ी ऑप्शन ए 23 में 1998 ऑप्शन बी 21 में 2008 ऑप्शन सी 10 में 2000 ऑप्शन डी 20 में 2003 आमर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन बी 21 में 2008 है। ये होचंती कल्पना दास आउ जन कल्पना दास आम जहाँ जानूँ सी होती कल्पना चावला है। 9 नंबर वर्ल्ड्स यंगेस्ट मैराथन रनर क्या कहुए वर्ल्ड्स आउथर प्रश्न को भलसे बुझंतु वर्ल्ड्स यंगेस्ट मैराथन रनर क्या कहुए ऑप्शन ए दुती चांद ऑप्शन बी बुधिया सिंह ऑप्शन सी पूर्णिमा हेम्ब्रम ऑप्शन डी मिल्खा सिंह है। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी बुधिया सिंह है सी होती वर्ल्ड यंगेस्ट मैराथन रनर तांकर जन्म होची 2002 रे है। तापरे देखिबा 8 नंबर
9 ନମ୍ବରରେ 10 ନମ୍ବରରେ ବୁଧିଆ ସିଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆୱାର୍ଡ଼ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 2002, ଅପସନ୍ ବି 2004, ଅପସନ୍ ସି 2006, ଅପସନ୍ ଡି 2008। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏରେ 2002 ଦେଇଦେଇଛି। 2002 ତ ହେବନି କାରଣ ସେ 2002ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ତା ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ହେବ ହେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 2008 ଡି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ଅଂଶୁମାନ ରଥ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅଂଶୁମାନ ରଥ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ସି ହକି, ଅପସନ୍ ଡି କବାଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ହେଲା। 12 ନମ୍ବରରେ ଲିଲିମା ମିଞ୍ଜ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ହକି, ଅପସନ୍ ବି କବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଟେନିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଟବଲ ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହକି ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନମିତା ଟପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ନମିତା ଟପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାରମ୍, ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଅପସନ୍ ସି ଚେସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଟେନିସ୍ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହକି ହେଲା। 14 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାର୍କା କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ସି କବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ହକି ହେଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହକି। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗବତ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଅପସନ୍ ବି ଟେନିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଭଲିବଲ, ଅପସନ୍ ଡି ହକି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବରରେ। 16 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସୁନିତା ଲାର୍କା କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଭଲିବଲ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାରମ୍, ଅପସନ୍ ସି ହକି, ଅପସନ୍ ଡି ଟେନିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହକି ଖେଳ ପାଇଁ ସୁନିତା ଲାର୍କା ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। 17 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଶ୍ରାବଣୀ ନନ୍ଦ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ଦୌଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ହକି, ଅପସନ୍ ସି କବାଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ଟେନିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ସେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଝା କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଝାଙ୍କୁ। ଏ ନମ୍ବରରେ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ କ୍ରିକେଟ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଟବଲ, ଅପସନ୍ ସି ହକି, ଅପସନ୍ ଡି କବାଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଝା ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ତାର ଉତ୍ତର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।